Buskang 2026 TT-ADC General Election Tipra Mathana Mechini BJP Kuplai Ingnai ADC Dokhol ADC Joy Khainai or Naharmungo Kholawa Angkhajak Bad Hakotoni Juton Sulai Party Kotor BJP 18 Takajula Jompojula TT-ADC Constituency Wo Kuplai Ingnani Bagai Kholawa Angkhajak Chongjak BJP ni candidate Bramgunang Nirmal Debrma 18 Takajula Jompojula TT-ADC Constituency ni Bising Khobjak Takajula Hatiwo Hati Shoba Khlaithaniwo Manjaka BJP ni Chongjak candidate Bramgunang Nirmal Debrma Bonokaribo Manjaka Takajol ni Kesam Mondol Presiden Robindro Debrma Manjaka Kubni Nanashne Adungro Takatla Bazaar sebelum saya main 18 Takatla Jombola Kendra awal main Bazaar Takatla Bazaar semua dapat ini pada sobat ini sih itu awal mengpandang semua dah kai tahu kai terus. Dino pandau sahsa Paiman Zaka. Ini mah pandau Paiman Zaka ini sini Tripura Pradesh ni juga Mursani Presiden atau Bon Bishal kami MLA Sujato Dev Mahasai Arsino Jaga district ni sini kalau tu soalnya sini Mandali Vice President tu mah Bishal kami Mandali Vice Mandali President tai জনজাতি ত্রিপুরা প্রদেশ মেম্বার তো আমার দেখতেই পাচ্ছেন এডিসি নির্বাচনে যখন ভারতীয় জনতা পার্টি 28টা কেন্দ্রে যখন প্রার্থী ঘোষণা করেছে আমাদের দল যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে একা লড়াই করবে কার্যকর্তাদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা দ্বিগুণ হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকটা এলাকায় আজকে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা গেল আজকে নির্মলদার সঙ্গে আমরা বিভিন্ন এলাকায় ঘুরছি মানুষের প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা এবং জনজাতি অংশের মানুষ চাইছে এবার এডিসিতে পদ্মফুল ফুটুক এবং এই ত্রিপল ইঞ্জিনের সরকার কেন্দ্র বিজেপির সরকার রাজ্য বিজেপি সরকার এবং আগামীতে এই 28টা পেয়ে আমরা এই এডিসিতেও বিজেপি সরকার গঠন করে ত্রিপল ইঞ্জিনের সরকার গোটা রাজ্যবাসীর জন্য এবং জনজাতির কল্যাণে আরও বেশি করে কাজ করে যাবে। কত ভোটের মার্জিনে জিতবেন বলে মনে করছেন? আসলে একটা ছোট্ট বিষয় আপনারা ভাবুন আপনারা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ গত বছর এই কেন্দ্র থেকে যিনি এই রাজ্যের তথাকথিত রাজা আছেন উনি কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন আপনারা বলুন কেন উনি এইবার ইলেকশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না একমাত্র উনি বুঝে গেছেন উনি নির্বাচনে হারবেন বলে উনি ইলেকশনে দাঁড়ায়নি সেই কারণে বলছি মানে মার্জিনটা কি হবে সেটা আমরা বলতে পারছি না কিন্তু মথা বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের যারা প্রার্থী আছে তারা বিপুল পরিমাণ ভোটে জয়যুক্ত করবে এবং এই কেন্দ্রে টাকারজলা জম্পুজলা কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী লড়াকু সৈনিক নির্মল দেববর্মা বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়যুক্ত হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মথা এবং বিজেপির একটা সংঘর্ষ দেখা যায় সেটা ভোটের মরশুমে কতটা সুরক্ষিত মনে করছে? মানে ওনাদের পার্টির পায়ের তোলার মাটি নেই বলে ওনারা বিভিন্নখানে আমাদেরকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে এবং আমরা উত্তেজনায় হাত না দিয়ে আমরা ঠান্ডা মাথায় কাজ করছি ভোটের বাক্স পর্যন্ত জনসাধারণকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের প্রশাসনের আমরা সবাই মিলে কাজ করছি এবং আমরা অত্যন্ত আশাবাদী আমাদের প্রত্যেকটা প্রার্থী বিপুল পরিমাণ যারা নেতৃত্ব জাতির হানি বিভ্রান্ত ফাইনালি যে চেষ্টা খাই অজানি থেকে মুক্ত মানে তাই এলাকার শান্তি কর্মান নিশ্চিন্তি খাই নাই পিসফুল মেনটেন খাইমান নিশ্চিন্তি খাই সিনি এলাকার ডেভেলপ খাইনি তাই সিনি গোबां মাস এলাকার যতন খাইমান 2018 সিনি সরকার খাইখানো ও আমজাইনি পুলিয়া 5 বছর সিনি এনসি সারা জানে এমএলএ বাসে 5,000 কমিউনিটি মানে অনেক সময় সিনি এলাকা খাইমালিয়া লাইমালিয়া আর 5 বছর হয়না লসন আতাই সিনি যে টাকাগুলো পাসিনি বাগেছেন কোটিং খা হাইনা হাই 2023 সিনি বরংনা বিশ্বজিৎ কলেজ এমএলএ সুনাম রহমানি করিব গোबां মা এলাকাও বনিজিৎ থাঙ্গি মাইয়া বংথাঙ্গি ইলেকশনে আগে কত দুই ফ্যামিলি জাগাবো এই নয় এলাকা আমার সামন খাইনাই ও এলাকানি অবাই সামনান খাইনাই লামানি তুইনি কারেনি যে সামনানি সে যে কত দুই ফ্যামিলি আ এলাকা বন্ধ গোটাও খাবই মালি আছে এলাকা হাকা গোबां মা এলাকা আছে আবাই কক্র কাছেই ফ্যামিলি সে নবো তাবো বর্তমান সে সাইমান থানাই 2100 সমাজের থেকে বিপুল বুথে মহারাজানো অজাগান থেকে এমডিসি বুথ পাচার হয়ে নেয় যেহেতু ভূপাতার আছে বুথ পাচার হয়েছে যারা বিজেপি খাইনার অবঙ্গ সহযোগিতা খাইনে গোबां মার্জিন পায় গোबां বুথ পায় সেবা জাগানি গোबां বুথ পায় তিনি মহারাজা বিক্রম প্রদোষ জিনা মহারাজা শ্রী প্রদোষ বিক্রম মানিক জিনা অজাগান থেকে গোबां বুথ পাইছে বুথ পাঁচ খাইরা হকা পাঁচ খাইরা হমানি করিব বিনি এমডিসি তরফ থেকে এডিসি প্রশাসনের তরফ থেকে সেন্টার মাংহা যদি গুলি নাই লেখা ছিল কারণ গুলি নাই লেখা সেন্টার মানে সেন্টিক সময় সেন জিরো খাতা বর্তমান সেন জিরো মান মানে দুখা সেন জিরো ও তমতা ও জানি এডিসি প্রশাসনের ডিসিং ঠিক নাই নাই সেন যতন সাই মানে সিনি
যে টাকা তোলা যে বিধানসভার বিসিং যে ও যে 18 টাকা তোলা জম্বুজলা যে এডিসি কেন্দ্রের বিসিং जों गोबां एलाकायाव थांगानखाय सिनि लुकुराव सुनो गोबां काव कावै सुनो सामानि नगो सुनो जे कक ब्रमानि सुनो जे कक सामानि आ सामुरक गेंखा बगरा तो सुनो कावै सुनुका अनेक किछु कक सका सामानि सुनो सुनो लगिखा तियाबा सुनो दाबो किछुरि मालया আর সিনি এলাকাও তাবো হাত পাইনানি মতো পরিস্থিতি তরে আবহাওয়া তাবো বর্তমান সিনি কক নসং মথানা নামো তাই নসং ফলো খাইনাই নামো আং পাইথাবা সুনো কক সানাই নরক যে সিনি মাইনি খরাং খানাই দंनाय নরক সুনো অবস্থা সুযোগ মানে অবস্থা বলতে না সুনো অবন পুইলা সুযোগ যদি ইনি আগে নরক সুনো সিনি যে ও যে 2026 নি পরে 2021 এডিসি ইলেকশন খানে আপনারা হয়তো সরকার সলাই দি মানে ও 5 বছর যদি নরক নাইনে সুনো সুযোগ থাকছে ও আমতানি ও এলাকানি সুন সামনে সুযোগ মানাই নরক যত বড় দেবতা সাধারণ ভোটার দंनाय নরক যত বুদ্ধিজীবী না মসুন কইনাই নরক বিজেপি নো ভোট দুইনাই আমার জায়গা থেকে পাঁচ খাই রকম গান যত সামনে খাইদিয়া দंनाय এলাকানি আমতাইনো সামনা খাইনে সুযোগ মানে আশা খাইনো আনি কর্মজাগান থাকা বন্দে মাত্র ভারত মাতা গজে বিজেপি জিন্দাবাদ নরক যত নফলময় আনি কর্মজাগান থাকা হামাই যে বিজেপি বা ভারতীয় জনতা পার্টি ও তাও পৃথিবীনি যতন যে সংগঠন কটর হ্যাঁ কবার যতন পার্টি কটর ও মা পার্টি কটরনি আনো যে ও জাগানি মনোনীত করাতি যে টিটিএডিসি কাউন্সিল বাগানি আনো দায়িত্ব রাখা আং ব্যক্তিগত তরফ থেকে আং কিন্তু একদম খা উপর বাই খাই নাই আং লোকরগি থানিব সানানি মুসুং যে বর্তমান যে জড়াব সিনি যে ওয়ান সুগলাই দंमानि जों जे मुसुंगलाई दंमानि सिनि जे चिकन आंचलिक दल खाइले नाय जों जे डिमान्ड खाइले दंमानि अबा एकमात्र सिनि सम्भव दिल्लीव मोदीजी आसुजा खरिनो जों अ जागाव ताबो सानानि सुजुग मानि दङ जों सानानि जे जागा गासिनो जागा दङ अब मोदीजी आसुजा खरिनो जों अब जतन साइमानो सिन भारतीय जनता पार्टी सिनि भारतबर्ष जे राज्य सिनि हानि नखन दङ हानि बुबाग्रा रक दङ अ हानि बुबाग्रा रकनि अ हानि नखन रकनि अ हानि बुसारनि प्रत्येकटा राज्यनो अस्तित्व रक्षा खाइनायनि बागैनाय अ हानि बुसारक ताबो बर्तमान तिरिंपुर यङि दंमानि जों जतन साइमान ठीक आबहायनो सिनि त्रिपुरा राज्यबो जे सिनि 19 दफा जाति दंनाय जों ताबो जागाव तिरिंपुर यङै मादरा अ जागाव जों ताबो साबजाकनानि हिगांखाय एकमात्र जों साबनानि ताइ सिनि जे 19 दफा जातिनो जों बान सिरनानि हिगांखाय एकमात्र मोदीजी निर्देशित जों एकमात्र सम्भव तामनि बागै माने ब दिनै नेतृत्व सिनि जे जनजाति कल्याण मंत्रालय तरफ থেকে তাবক সমগ্র যে ভারতবর্ষनि নিসিংহ যে রাজ্য সিনি জনজাতি দङ হেগবা যে রাজ্য সিনি হানি নকফাম দङ বা ভূমিপুত্র দङ ও ভূমিপুত্রनि बागै নাই বিভিন্ন ইস্যুনো নাইসিকি নাই বিভিন্ন যে সিনি কমাই থাঙ্গাক ইতিহাস যে সিনি কমাই থাঙ্গাক যে রীতি রিবাজ যে সিনি আগেনি যে অধিকার দंमानि আগেনি যে সিনি চলচালন দंमानि অবরো যে কমাই থাঙ্গানি সংযতন সাইমানো অবন রক্ষা খাইনের বাগै নাই তাবো কেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্ব শুনো নাই সিনি ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হানি একমাত্র সম্ভব তানি বাগै মানে 2018 আগে যে প্রতিদিন 25 বছর লাগাতার সরকার দङ আজরাও বুবাগ্রাও দङ সিনি ত্রিপুরা ফাইনাই জাতিनि गफानि खानि खानानो सुजुग माया दंमानि जों जतन साइमानो 2018 विधानसभानि परिब सिनि शुद्ध त्रिपुरा सिमिया समग्र भारतबर्षनो जे केंद्र सरकार फाइमान परिब আর त्रिपुरा गांगा 18 जे सिनि बिजिबाय सरकार फाइमान परिब सिनि जे मुनिसुरकनि सिनि जे त्रिपुरा सरनि जे बखावा मुसुङै दंमानि निजिनि अधिकानि कखनो सानानि निजिनि मानथाइनि कखनो सानानि निजि जे तलांक्लक क्लाइ दंमानि जे कखनो सानानि सिनि समाजनि कखनो सानानि सिनि जे समाजनो रक्षा खाइनायनि हिगांखा सिनि जे इतिहासनो रक्षा खाइनायनि हिगांखा जों जे कखनो सानाय दंमानि कखनो जों एकमात्र सिनि त्रिपुरा बिजेपि सरकार थाइगा हानायनो जों एकमात्र सम्भव आवन बागैनो सिनियाव जे माइनि खरां खानाय दङ आमते ताखौ हुक्तम जों जतन मा बुझिनाय कक जों अनेक किछुनो साइमानो বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিচিন্তি খাইনে অনেক কিছু কক ছাড়ে কিন্তু কক সামাবাই সাবন খাইমানি जों साइमानो जतन डिफारेंट কক সামাবাই साबन खाइमानि केमनि तालमेल ग्रৈ जों जतन साइमानो बिजेपि जे কক रुव ककनि अनुसारिनो जों साबन खाइने चेष्टा खायो जे কক साव आबोनिसलाय डाबल साबन खाइ बुंनानि आबो भारतीय जनता पार्टी ताइ बिजेपि जे सरकार अब जों বিশ্বাস खायो जों जागा साइमानो 2018 नि परिब जे महाराजा जे त्रिपुरा फाइनाय जातिनि गफानि सावने जे राजनैतिक दल जों फाइयासनि सिगां ब 2019 नि लास्ट 20 फाइनालनि सिगां
Tripura Pradesh Congress ni President tongmani. Tripura Pradesh Congress ni President tongmani. Azara puila Jatiya Party ni mungine 2019 ni Loksawa sini Paschim Tripura Loksawa sanga Subarnabhumi no Bazarkha Purbo Tripura Loksawa sanga mani suno sudo Dokhani ko Jatin ko Director Kolen ko kana sekai kuno ko plogia sini mo amtai oje takadla bazaro kini je pai phali tongai je sir mai ni korang phali tongai norok jotono ang kojan musungo norok BJP ni bukati khanya no 18 টাকা বলা জম্বুজা কেন্দ্র আমার মনোনীত প্রার্থী হয় গবাল যাবেন কেন্দ্রের হিসাবে আমরা রহকা ন সুনো বসে সুযোগ যদি অসুযোগ নমান দিছিনতি খাইছে সুনো যদি সুযোগ রাখা সুনো যাবেন 5 জনই থাঙ্গান খায় সিনে আমচাইনি সিনো এলাকানি गोबां मा सामु खायगानार मसों बिसिं हाबै रुटुगै खाय मानाय हिनिसों आसा खायो तामनि बागै माने केंद्र सिनि सरकार राज्य सिनि सरकार एडिसि सरकार गठन खायमाखा सिनि त्रिपल इंजिन सरकार नि हानाय त्रिपल इंजिन सरकार मान परो सिनि जुनाल साब जुनाल पन्चायत बा बिसि आम सिनि या फांगानाय तारमाने न सिनि पारानि लामा नकनि लामा पर्यन्त जों डाइरेक्ट डिलिभारि करनाय जों ता केमनो साना नाया जों सानाय जल ताइ तमानाया जों निजि न जे कोनो जे सिनि जे खायथाय सामु तमानि जे सिनि गोबां मा जे सिकन दिमान तमानि पारानि अजे दिमान न जों निजि खायबाय मानाय निजि खायनाय मानाय जोंहाबो बिसास थायो तामनि बागै माने जों अभाय जे सुजुग दिल्लीआव सिनि सरकार राज्य सिनि सरकार सिनि जे एडिसो सिनि सरकार नानि थाङै दङ जों अभाय सुजुग सिनि गोथार जीवन जों दा आसाय फाइनान परे सिनि डेमोक्रेसि पाइनाय गणतन्त्र फाइनान परे सिनि सरि गणतन्त्र गाव जे राष्ट्र जों कोन समय जे नुकियाखौ सिनि কোন সময় দিল্লিও সিনি সরকার দङ রাজ্য সিনি আবন আপার্টিনি সরকার তাই এডিসি আপার্টিনি সরকার जों आबो কোন সময় नुगियाखौ राष्ट्रतन्त्र पाइनाय गणतन्त्र फाइनानि बिथिङाव जों अबनाव सुजुगनाव जों हातसारा खायावैनो जों जतन लगिरवैनो सिनि अजे 18 টাকা जम्मू जिल्ला जे केन्द्र अबनस्त्र बिपुल बुटे पास खाय रका जों एलाकानि सामखानि सुजुग मानाय जों जे कुनो आमचाइनि एलाकानि जे कुनो सुबिदा असुबिदा जे कुनो हामफालिया जे कुनो समग्रमा जों डाइरेक्ट सिनि दिल्लीनि नेतृत्व ताइ सिनि मुख्यमंत्री ताइ सिनि गोबां राज्यनि नेतृत्व रावबाय ताइ गोबां मिनिस्टार जों कक सालायनाय सिनि जे मानदाय सुथुर जों जागानि समस्यानि समाधान खायमानानै जों आसा खायो ताखुताय बुहुजों आन्ते बिसि कक खुलगिया तानि बागै माने इलेक्शन ताखुताय बुहुजों जों जतन साइमानो जे 2026 नि जे इलेक्शन जे अमासिनो सिनि 12 तारिखआव अंनानि बाखा थाङै दङ जों अबनो तुइनो नरमि थानिव कयेकटा कक सालायनो हानाय जों तिनिम टाकादला बाजार हाटियाव जों कक फै पान्दा जों खायलाय दङ जों जतन साइमानो सिनि जे 5 বছর आगे सिनि जे टीटीएडी सिलेक्शन बुबाग्रानि नेतृत्व सिनि त्रिपुरा मथानि मुंगुइनाय टीटीएडी जे गभर्नमेंट पर गठन खायमानि गठन खायमानि परेव जों जतन साइमानो जे 5 বছর जों ताव लाई थांगा अलाई थांमानि बिसिंतै जों ताव सिनि जे टाकाजुआ विधानसभा नेबिसिङाव जे चाइटा टीटीएडी जे कन्स्टिट्युएन्सि दङ जे चाइटा केन्द्र दङ अबनि बिसिङाव सिनि जे 18 नम्बर टाकाजुआ जम्मू जिल्ला अबसिनि कायसा केन्द्र सोमाबाखेनो साइमानो सिनि जे बीजेपी नि प्रति खायनाय जे आनो जे दायित्व रइना जागानि मनोनीत प्रार्थी खाय रहमानि परेव जों जागा जागा थाङै गुरुमान बिसिंथि खायनाय सिनि जे 18 नम्बर टाकाजुआ जम्मू जिल्लानि जत टंक संकमने लोकर जत बुद्धिजीबीर जोङो दले दले पाले पाले खाय जोङो लगिरमानि ताइ विभिन्न एलाकानि सिनि दल बाय जोंबाय फाइकन फाइन जों नुबाय दङ तानि बागै माने जाबा जों सानानि थाङा गावबनो जे बर्तमान जे जराव सिनि केन्द्रव मोदी आसुजा सिनि त्रिपुरा हास्टेव सिनि बीजेपी नि सरकारनि बिथिंनिफ्राय जे नायखरनाय मन्त्रि बक्र प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजिनि नेतृत्व जे सरकार चलै दङ जे दाबाल इन्जिन अबनि बिथिंनिफ्राय खायनो सिनि जत लोगोरनि बागैनाय जे सामु खायजालि दङ अ सामु हुमरनो जों जे बिसिसा कक सालायनायनि बिथिंनिफ्राय नरमि बुस्थांग कयेकटा जे बिसयनो जों सारायनो हानाय दिनाव जागोन जों जतन साइमानो जे भारतीय जनता पार्टी अबसुदु सिनि त्रिपुरा सिनि सरकार परिचालना खाय दङ आबहाया समग्र भारतबर्षआव जों नायखानि
তাও যে টিম দङ কাইসা কাইসা যে টিম ত্রিপুরাनि যে ইতিহাस नायगलिनाय नायनाय जोंहा हाय आस्ते आस्ते खायनो जों किप्लेरनानै सामों खायजागै दङ जोंहा जतन सायमानो तावखे माने जोंहा जागा सायमानो सिन महाराजा बिरग्रम किशोर मानिको नेतृत्व ब सिन त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खायनो होने इमान मुगलां माने जे बिनि पाइपलाया सामों ताइ बिनि जे कमप्लीट इनकमप्लीट खायख्लान थांमोन जे सामोरामो ताव सिनि त्रिपुरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि नेतृत्व जों कमप्लीट खायनो सुरु खाय दङ तावनि बागै होनाव जा जों जुदि सानानि थाङा अंका जों कुनु समय वानसुगैया महाराजा बिरग्रम किशोर मानिकनि मुङै जों सिनि जे आगरला जे सिंगार गले फुटो माने आबो सिनि महाराजानि मुङै जों एपुट खायजागोन होननानै जों कुनु समय वानसुगैया महाराजानि नेतृत्व ब जे जराव बिनि राज आमालो सिने त्रिपुरा भारतवर्ष मार्गर एग्रीमेंट या थारिस्टिका सिने भारत का सिकुंसा राष्ट्र तमने का सिकुंसा देश तमने और देश विदेश पूरी मिलाई सिने त्रिपुरा और राष्ट्र जे ग्रुप और राज्यनि और राष्ट्र नि बो जे राजा तमने सिने और राज्य न सिने और राष्ट्र न बो त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा मॉडर्न त्रिपुरा खायने ने देश विदेश पूरी फैलाई और सामं तेंमानि बो सामनो इनकमप्लीट खायमाला माने सामं कमप्लीट खायमालांलिया इनकमप्लीट खाय करखा आज सामनो मोदी जी नेतृत्व प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा जी नेतृत्व दाबल इंडियन सरकार बिसिंति खायने जों बर्तमान सामं खायनाय दङ जोङो जागाव जे जाति दफा हा होने जे सांलाय दङारो सिगन सिगन राजनीतिक दलनि बिसिंति खायनाय बरंनि जे जत जे ताबो सानानि सुजुग मानि दङनि अब 2018 विधानसभानि आगे त्रिपुराव बीजेपी आईपीएफटी सरकार फायनायनि सिगां जों सिनि जे जातिनि को दफानि को खानि को सानानि केवल किन्तु सुजुग मानलिया ताइ जरा मानलिया सिनि त्रिपुरा जो बीजेपी आईपीएफटी सरकार फायनायनि परिनो गोबाग्रा वाहिनो सिनि त्रिपुरा फायनाय जातिनि को दफानि को खानि को सानानि किन्तु सुजुग मानखा आबाय माने जों जतन सायमानो आसक जरा तै देबो कांग्रेस दंहा ब सायमानखा सिनि त्रिपुरा राज्यआव सिनि एडिसि एरियाआव जातिनि को सावै दफानि को सावै हानि को सावै जों राजनीति खायगानका जों सक्सेस नि मानो ब अबनो फलो खायनो ब मंग्र खायगा नो कम्प्रोमाइज थागेबा वान लास्ट फाइट हेनेना जों जतन खानांगाय जा बुबाग्रानि बिसिंति खायनाय जों बानसिलायानो बा बुगारानि बिसिंति खायनाय जों सिनि एलाकानि बागै सिनि त्रिपुरा बागै सिनि त्रिपुरा सरन बागै जों अनेक किसु जों गाहाम सामङाव जों नुगानो बा सामङ गाहाम सिनि बागै खायनो जों आसा लाजा दं माने थियाबा 5 बोसोर लाई थांगा सिनि जातिनि को सावै दफानि को सावै हानि को सावैनाय जे गेरेटा त्रिपुरानि को खायना जे 21 सरकार फायनायनि परियो ताबो 5 बोसोर लाई थांगा ना जातिनि सामङ ना दफानि सामङ ना हानि सामङ ना गेरेटा त्रिपुरानि सामङ 5 बोसोर लाई थांगा ताबो 5 बोसोर लाई थांगोन परियो लोकरो अबनो सुङै दङ सिनि जे सुङो जे मूल्यवान सुङो जे भोट नावैने पवित्र जे सिनि टिटिएडिसि काउन्सिल बावनो सरकार गठन खायनायनि परियो सुङो जे कग्रमानि आकक दियान थांगा सुङो लोकरो ताबो बिसिं बासान हाबगांगा सुङो लोकरो अकमन सुङै दङ पाब्लिक जवाब नाय दङ सेवा पर जवाब दैमाया प्रथमसा सुङो ताइसे सुजुगति ताइसे सुजुगति तामांनाय सुंजोगन सायमानो सिनि जे आंतानि जरा मोठानि नेतृत्व दङरो सुंजोगन सायमानो बरं जे गुंडागिरि बरं जे तलचालन बरं जे तामनिसाना जे माफियागिरि जागा जागा जे केन्द्र ताइ राज्य सरकार मिलुने डेभलपमेन्टनि सामं निने लामानि सामं दैनि सामं कारेन्टनि सामं स्कुलनि सामं स्वास्थ्यनि सामं जे कुनु सामं फान रखगांके आप फान रखासुइ इन्टारेस्ट साना सारा ताइ किछु ग्रे बरंनि जत एमएलए एमडीसी থেকে শুরু করে বংনি ব্লক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে যত নেতৃত্ব বিচিন্তে आबुनि बागै नां ताहुते गौतम सानाय मुजुङो जों जे त्रिपुरा मथानि मुङै जे थांनाय 5 बोसोराव सिनि मनि दङ आरो गरवान सुरेखे जे त्रिपुरा राज्यआव त्रिपुरा मथा आईपीएफटी बीजेपी जो सेंट्रल को महारा त्रिमुखी चुक्ति जो और जागो नंगा बेटा भी केना किने होना हमिया दल हमिया ने त्रिपुरा तलाइबा बरनानि खादि खुंगुरा बुतलायै जय जुक्त खायै सिनि बसकानि लामा सिनि साउथ डिभिजन बाजार जत स्कुल कलेज नो रक्ति खाने बगै जत नाबो खाने बगै बसकानि भारतनि एप्रिल से रविवारनि समाव सिनि 5 बोसोरनि जे कथार पवित्र बुतनो वंशकी बुतलाय होननाय आसा खायो आइ निर्मल देवनो गोबां बुतबाय असिनि केन्द्रनि जय जुक्त खाने बगै आं जत्र हाबन खायै आनि कक्तिसा सामने पारिका
रिगनाय नायथक नायथक रिगनाय रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथक ते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिव बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिशा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक नायथक बुमलनि पालिनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तोया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुक नकरंदि कानरुबाय ते कानबरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिशाबो फालजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लाइनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिशा होलसेल तलांगै बानियाबो ख्लाइ माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 तेकिसे कोकदुं नंबर 87878315552 /82589191171 /8119938 548